आज आम सजना छुई एवं तेंतुलीर आचार बनैबा। तो प्रथमे मु तेंतुली को सफा कर देछि। एइभली पत्थर साहाय्य मु तेंतुलीर मंजी गुड़ी को सब बाहर कर देछि। एइभली पत्थर रे जदि आमे मंजी बाहर करिबा ताहेले बहुत कम समय रे एवं इजीली मंजी गुड़ी को सब तेंतुली बाहरी जीवो। जदि आमे तेंतुली मंजी बाहर न करिबा ताहेले तेंतुली रे जो मंजी सेगुड़ा सब पोक हो जीवो। तेणु मंजी गुड़ी को भल भाव में बाहर कर देबा। देखंतु बाहर करके गोटे जगह रखीदेली। तापरे आमे सजना छुई को भल भाव में धोई देबा पानी रे। भल भाव में धोईकी ताकू आमे गोटे साइज रे काटिकी रखीदेबा। तापरे मु गोटे जगार पानी बसैली, सेथिरे लूण देली स्वाद अनुसारे। हलदी गुंड एबे आमे देबा। एवं यह गरम हैला परे सेथिरे आमे कटा हेइतिबा सजना छुई सब को पकेई देबा। सजना छुई गुड़ी को सब मु से पानी रे फुटीथिबा पानी रे पकेई देली। ताकू भल भाव में टिके मिक्स कर देबा। एबे मु गोटे प्लेट रे ताकू घोड़े देछि। 5 ରୁ 10 मिनिट भितरे आमर सजना छुई भल भाव में सिझी जीवो। ताकू आमे बेसी सिझेबा नहीं। देखंतु आमर छुई भल भाव में सिझी जाइछि। एबे ताकू मु गोटे जगार छाणी की रखी दउछि। तापरे आमे तेंतुली को भल भाव में धोई देबा। से सजना छुई एवं तेंतुली को मु जाइकी खरारे सुखेई देली। 4 घंटा रु 5 घंटा पर्यंत आमे ए सजना छुई को एवं तेंतुली को खरारे सुखेइबा। एबे मु कढ़ाई रे जीरा पकेइली। पान मधुरी पकेइली। अल्प कला जीरा पकेइली। ताकू टिके आमे भाजी देबा, बेसी भाजीबा नहीं। तापरे मेथी पकेइबा। मेथी मध्य आमे बेसी पकेइबा नहीं, कहीं ना बेसी मेथी जदि पकेइबा ताहेले पिता लागिबो आचार। तापरे मु 4टी सुखिला लंका देकी ताकू मध्य मु भाजी देइछि। भल भाव में टिके भाजी हैला परे आमे लास्ट रे सोरिष पकेइबा। सोरिष को मध्य आमे अल्प भाजीबा। देखंतु मु सोरिष पकेइली। ताकू मध्य टिके आमे अल्प भाजी देला परे ग्राइंडिंग करिकी ताकू गोटे जगार रखीदेली। तापरे मु कढ़ाई रे तेल बसेबी, सोरिष तेल। ताकू मध्य आमे गरम करिकी गोटे जगार रखीदेबा।
ଦେଖନ୍ତୁ 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଆମର ସଜନା ଛୁଇଁ ଖରାରେ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ତେନ୍ତୁଳି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୁଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ତ ଗୁଡ଼ର ପାଗ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ତ ଏଇଭଳି ଆମେ ଗୁଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା ଗୁଡ଼ ସହିତ। ତ ଗୁଡ଼ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କିଭଳି ଜାଣିବା? ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗିନାରେ ପାଣି ଆଣିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଟିକେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ପକେଇବା। ତ ସେ ଗୁଡ଼ ଯଦି ଆମ ହାତରେ ଆସିକି ଲାଗିକି ଏଇଭଳି ଯଦି ରହିବ, ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ଆଚାର ପାଇଁ ଆମର ଗୁଡ଼ର ପାଗଟି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୁଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେହି ଗୁଡ଼ରେ ଆମେ ସଜନା ଛୁଇଁକୁ ଏବଂ ସେଇ ତେନ୍ତୁଳିକୁ ପକେଇବା। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସଜନା ଛୁଇଁକୁ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ସଜନା ଛୁଇଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକେଇକି ଗୁଡ଼ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ ସହିତ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ରେ ମିକ୍ସ ନ କଲେ ଆଚାର ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ତେନ୍ତୁଳି ପକେଇଲି। ତେନ୍ତୁଳିକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସଜନା ଛୁଇଁ ଏବଂ ଗୁଡ଼ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମେଥି, ଜିରା, କଲା ଜିରା, ପାନମହୁରି ସବୁକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେଇ ସବୁକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ସବୁକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସରୁ କାଢ଼ିକି ଥଣ୍ଡା କରିକି ରଖିଦେବା। ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ତେଲ, ସୋରିଷ ତେଲ ଥଣ୍ଡା ଗରମ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏଇଭଳି ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆଚାର ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମ ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଏଇଭଳି ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଚାର ତିଆରି କରନ୍ତୁ।